السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله.
Comment tu savais que tu serais au même endroit? La routine, mon ami. Ce pays est construit sur la routine et les habitudes. Tout ce qu'ils font, c'est passé là-dessus. On est assis là à cause de leur putain de routine. Et tu sais quoi? J'aime bien la routine. On en a tous besoin. Elle nous apporte de la sagesse. Ouais! Oui, ouais! Jake, mon frère. Pas libre. Tu sens le vent. Ouais, je le sens. Bravo, mon frère. Pendant 3 ans, ils nous ont dit c'est l'heure d'aller, c'est l'heure d'aller à la douche, c'est l'heure de manger. Tout ça, c'est terminé. À nous la liberté. Il y a une centaine de minutes. Et j'aurai le reste, monsieur Radovan. Vous m'aviez laissé jusqu'à demain. Tu connais Jorge. Jorge Salinas est de retour en vie. Mahmoud, tu vas le trouver pour nous, d'accord? T'as compris? Pas de problème. Tu vas te débarrasser de lui pour moi. Si tu fais ça, j'efface ton ardoise. Mais Jorge, je le connais depuis qu'on est gosse. J'étais en classe avec sa sœur. Si tu veux obtenir mon respect, tu dois me montrer que je peux te faire confiance. Tout le monde ici a sacrifié quelque chose. Maintenant, c'est à ton tour de faire quelque chose pour moi. Inarmuk. Jó, ennek jó. Yes, please. Yes, please. Shipping only now. Tu reviendras me voir quand ce sera terminé. Voilà. J'ai appris le décès de ta maman. Mes condoléances. Est-ce que Jorge est là? Il est pas là? Par hasard, est-ce que tu sais où je peux le trouver? Il est peut-être chez ta mère? Je sais pas. Je crois qu'il a été près de chez sa mère. Non, c'est pas ça. C'est ta mère? Elle est jolie. C'est son appartement, hein?
Elle est où? Mahmoud! Mahmoud! Qu'est-ce qu'il y a? Où est l'argent? Quel argent? Qu'est-ce que tu en as fait? De quoi tu l'argent parles? de ta sœur. L'argent comprends que tu pas. as volé à ta sœur. J'ai T'en as rien plus volé. l'argent. C'est lui qui l'a volé. Qui m'a vu? Nadira, t'as vu voler Ah, l'argent? mais elle voit plus rien avec toutes tes chirurgies esthétiques. Tu as déshonoré J'ai rien toute volé. notre famille. C'est pas moi. Sur toi, tu as fait pleurer ta Arrête de mère. me culpabiliser. T'as fait ça toute ta vie. J'ai quitté mon pays, ma famille, ma maison pour vous. Je suis venu C'est là toi pour qui as que vous décidé ayez de une vie venir meilleure. ici, pas nous. Personne t'a forcé. Alors fiche-moi la paix. C'est ma vie, Te d'accord? faire traîner avec ta bande de voyous plutôt que de rester avec ta famille. C'est ça ta vie. Trouve un travail honnête. À cause d'eux, tu vas te faire tuer. Voilà comment tu finiras. Ouais, peut-être, mais eux, ils m'écoutent et ils m'apprécient au moins. Ils se servent de toi, c'est tout. T'es pas leur ami. Moi, je suis peut-être Mais aveugle. toi, tu Ouais, vois d'accord, rien. mais toi, t'as rien fait dans la vie pour que tes enfants soient fiers de toi. T'as préféré lécher les bottes des Je Suédois. t'interdis de me parler comme ça. Papa? Papa, ça va? T'as raison, papa. Je suis un voleur et un menteur, c'est vrai. C'est moi qui ai pris l'argent de Jamila. Voilà. T'es content? Ça te fait plaisir? Allez, réponds. Ça te fait plaisir? Vas-y, dis-moi. Faites ce que vous voulez, moi je me casse. J'ai pas besoin de vous. Oj, oj, oj. والقلب. J'y suis. Vas-y, sors-le. Reste à moi. Tu te rends compte? Quand t'as ça dans les mains, tu te sens puissant. Je peux pas faire ça. Quoi? Je peux pas faire ça. Je peux pas. Je suis pas comme ça. Si tu peux. Ok. Qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone? Tu voulais pas retourner en tôle. Tu voulais être du côté des gagnants. Tu veux... Vas-y. Trop dur, tu vas y arriver. Tu me dois bien ça, d'accord? Regarde ce qu'il m'a fait. Alhamdulillah. Ouh, astaghfirullah. On va s'en sortir. Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Merci. Allô, moi? C'est moi, Yorgi. Je t'appelle pour m'excuser. Ça
Ratto, تبارك الله. Maintenant, j'ai fait des trucs moches. J'ai menti. J'ai volé, j'ai tué. Mais je me suis éloigné des gens qui m'aimaient. Je suis tout seul maintenant. Et- Je voulais juste te dire que j'étais vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. J'étais stupide et égoïste. Et maintenant, je regrette. Je suis désolé. Je voulais te dire que je t'aime. Pardon. Raccroche. Ciao. Paco, je sais pas si je peux faire ça. Je connais Yorkie depuis que je suis tout petit. Je peux pas y aller comme ça et le... استغفر الله العلي العظيم. C'est bon, hein? تبارك الله. Snabakash. Easy money. Il y en a pour combien, tu crois? 1 million? Plus. 3 millions? Plus? 6 millions? 10. 10? Oh la vache! 10 kilos. On va partir. On va aller où? On pourrait aller à Paris, acheter une maison sur la plage. Il n'y a pas de plage à Paris. Ah, bon, c'est pas grave, on se fera construire une super plage. Ouais. On aura une plage à nous, un petit chien. Tu te rends compte? Avec 10 millions, on peut en faire des choses. On peut acheter une voiture, aller se balader avec, acheter une jolie robe. Reste là. Hé, Randy, on m'a dit que t'étais de nouveau en ville. Quoi? On m'a dit que t'étais revenu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des emmerdes, Jorge. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Je peux en parler à personne d'autre. J'ai pas le temps. Dites-le, mec. J'en ai pour 2 minutes, tu verras. Ok, 2 minutes. Bon. C'est qui? C'est un gars que je connais depuis longtemps.
باش يقول لي اللي كيمشي وقتلهم جميع يقتل صاحبو على قبل باش يصوبي الزكو. هاد مسخوط الوالدين دارو تركي بلاني باش توارك لي راسيست. Pourquoi t'as fait ça? Putain, tu m'as pas dit qu'il y avait une fille avec toi. Pourquoi t'as fait ça? Écoute, calme-toi, d'accord? Pourquoi tu m'as pas dit? Calme-toi. La tombe de ma sœur. Faut repartir, Johan. On n'a pas le temps. Mes parents se sont arrangés pour la déclarer morte il y a quelques semaines. Mais elle n'est pas dans la tombe. Ma sœur nous a quittés il y a plus de 7 ans. Je t'en prie, Johan. Hey, on n'a pas le temps pour ça. Elle s'appelait tous les jours. Tous les jours. Pendant 2 ans. Et puis elle a plus appelé. J'ai l'impression que quelque chose à l'intérieur de moi est parti avec elle. Ce qui était bon en moi. C'est pour cette raison que j'arrive pas à croire qu'elle est morte. Je refuse de croire qu'il n'y a plus que le mal en moi. Il y a un type qui nous attend à Malmö. C'est lui qui a nos passeports. On doit prendre le bateau à minuit. On va en Allemagne. C'est là que nos routes se séparent, ok? Ok. Qu'est-ce que tu vas faire après? J'irai en Serbie. J'achèterai une petite maison. Et je te retrouverai. Plus tard, je pourrais venir te voir en Serbie. C'est pas une bonne idée, non. C'est notre dernière journée ensemble. Ça fait plaisir de voir tout ce fric. Depuis quand tu travailles pour moi, Marmot, dis-moi? 5 ou 6 ans. T'as fait pas mal d'erreurs assez grossières. Mais je reconnais que tu as toujours été loyal. Monsieur Radovan, tout ce que je veux, c'est travailler pour vous. C'est tout ce que je demande. Travailler pour vous. D'accord. On va lui confier notre boulot. Je trouve qu'il le mérite. Faire Ça représente quoi, ce tatouage? C'est écrit Bachir. C'est le nom de mon père. Pourquoi tu t'es fait tatouer le nom de ton père? T'as pas de petit ami?
Mon père s'est battu pour la liberté de son pays, vous savez. Il a été emprisonné et puis... Ensuite, ils l'ont torturé. Vous savez, quand j'étais gosse, j'étais très fier de lui. Et aujourd'hui, il fait tout ce que lui demandent de faire les Suédois. Ton père n'est pas le seul. La même chose est arrivée en Serbie. Beaucoup de héros qui ont fait la guerre sont venus ici et se retrouvent à nettoyer les chiottes. En tout cas, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et à partir de maintenant, Mahmoud, tu fais partie de la famille. كان موضوع قهوة لو ما كسر Bon, c'est bien. Tu vas pas pouvoir fumer ici. هذا أما في البلا Ton père n'est pas le seul. La même chose est arrivée en Serbie. Beaucoup de héros qui ont fait la guerre sont venus ici et se retrouvent à nettoyer les chiottes. En tout cas, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et à partir de maintenant, Mahmoud, tu fais partie de la famille. ويحرش قاصح تخسيرة Bon, c'est bien. Tu vas pas pouvoir fumer ici. Oh. Misha, on a récupéré l'argent. Très bien. Ouais. Écoute-moi, j'envoie quelqu'un te l'apporter aujourd'hui, ok? مزيكا C'est lui. Il arrive. Bon, n'oublie pas qu'il t'a jamais vu. T'as rien à craindre. Au revoir. Emmène Mahmoud voir Misha Bladman. Montre-lui ce qu'il fait et mets-le au parfum. Il doit savoir 2 ou 3 choses. Sors de la voiture. Dépêche-toi. Sors de là. Allez, vite. Souviens-moi, Misha. Je suis là pour l'argent Radovan, ok? On peut se la jouer de 2 façons. La méthode douce ou la dure, à toi de choisir. Alors, J'ai pas l'argent, chérie. alors, t'écoutes. C'est ta dernière chance.
droite. 28 à gauche. 28 à droite. Et encore 28 à droite. دقيقة ما عنديش ما تقليو با انتريسي. ده دايركت انجري. المهنه دي دايركت انجري، يعني اصابه مباشره، اصابه فيزيكال. عود جرجير بقى دخل عورني، كانت حاجه ما تقدرش، عورت المعده، عورتها. انت ليه بتعمل معدتك دي انها زي دقنك؟ دقنك ممكن تستحمل الموس، معدتك لا. معدتك شبه بطانه بقك، وبطانه بقك معموله عشان تنبئك عن معدتك. فحضرتك لما تشتكي من ريحه فم كان يبقى معدتك. بسيطه خالص. ما هو المحرقه تحت والمدخنه بتاعتي اهي، هطلع الدخان من بقي. فما تقولش ريحه بقك كريهه من سنانك. سنانك ايه؟ مالها سنانك وتقعد تعملها بش؟ ده انت عندك لعاب مليان بكتيريسايدلز ومليان انتي ميكروبيلز وانزيمات. يعني اللعاب ده مخلوق له 5 6 غدد، يعني 2 نكفيه و2 تحت فكيه و2 تحت لسانيه، وواحده اكتشفوها جديده 2 بيرز برضه موجودين فوق هنا، لعابيات. بنتج لعاب بس 2 لتر لعاب في اليوم. اعجاز ايه ده؟ فما تلف اللفه دي. فما لقيت الدكتور علاء ربنا يبارك في عمره قال لي كده، فقلت له دكتور علاء يبقى احنا ماشيين غلط صلى الله عليه وسلم. قلت له الكلام ده من 7 سنين، قلت له يبقى هو كان ماشي في سكه واحنا في سكه، وفي حد فينا صح. فما تقوليش احنا هنوفق الكلام. قفلت معاه، ودي كانت اعتقد بدايه. قلت طالما انت وصلت لطريقه الاكل دي، لازم يكون الرب طالما ده اخر كتاب لازم يكون سايب لي علامه. اصل لو سابني من غير علامه انا يعني استغفر الله العظيم هبقى عندي حاجه حاجه بيها، اقول له انت بعتني انا مش عارف اكل ايه. فلقيته لا، هو كاتب كل حاجه، كاتب فلينظر الانسان الى طعامه، صببنا الماء ثم انشققنا الارض فانبتنا منها حبا، وبعد الحب عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا عد. أولم يروا إلى الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا قضبا منها ده اللي هو حبا. الخضار بتاع البهائم. ما هو في الآخر بقى قال متاعا لكم ولأنعامكم. ما هو أنت باشا، أنت حضرتك بقى دي متروكة لحضرتك. ليه بقى؟ لأن هو هينبئك في حتت تانية. بيقول إيه؟
فانزلنا منها ماء ثجاجا لنخرج بها حبا ونباتا. طب انا يا رب اكل حب ولا نبات؟ قال لك اصبر. في سوره ياسين اولم يروا الى الارض الميت احييناها فخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. يبقى الحبوب. طب بلاش سيدنا يوسف في المجاعه لما جه يفسر لهم الحلم بتاع ملك مصر قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. ايه اللي في سنابل؟ حبوب. طب عرفت منين؟ ربنا في ايه تانية يقول لك الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت ايه؟ 7 سنابل. يبقى السنابل حبوب بشع. ما سابش مصطلح غير ما عرفهولك. عرفهولك عشان تعرف انت هتمشي ورا ايه. يبقى الحبوب مش بقول، الحبوب في سنابل. البقل حاجه تانية، البقول ما انت ممكن تسميها حبوب، اللي هو الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا، لا دي مش حبوب. الحب ملوش فلقه، ملوش من ذوات الفلقتين. الحب في سنبله. الحب في ايه؟ في سنبله. لما تيجي تقيم تعرف الحبوب هو عرفها لك. حبه 7 سنابل وفي كل سنبله 100 حبه. ما سابش حاجه ما عرفهاش. طب اقول لك على حاجه تخليك تستغرب وما تقولش مرجعيه دينيه، لا ده مكتشف في الاخر. انا كنت راجل ماشي في سكه في علم بحث، انا طول عمري معروف وحتى زمايلي يقولوا دي شهاده حق في ظهري. ضياء كان زمان شاطر، ما اعرفش ايه اللي حصل له يعني، وراجل اتجنن في النص. فلا انا طول عمري بحب العلم بس، وغير مؤمن ان تقول لي في قوه خفيه ولا ان في مش عارف ايه. حتى ايماني بالانبياء كان مقتصر ان هم انبياء يعني في معجزين. فكلمه طيبات ما كانش نابعه من جوايا كده، لا هي كان اللي حصل ان انا كنت مره في السوبر ماركت بعمل لايف وعمال اقول لهم يا جماعه، فكانوا مسمين النظام ايه؟ نظام ضياء العوضي. قلت لهم مش هنسميه ضياء العوضي عشان لو حد كاره شخصي ما يكرهش النظام، فنختار حاجه تانية وبلاش نظام الممنوعات والمسموحات للاستاذ الدكتور ضياء العوضي كبير. قلت لهم نختار حاجه تانية. فربنا بيقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، يبقى خلاص نمشي ورا دي. يبقى احنا نختار مع بعض الطيبات، ومشيت في السوبر ماركت اختار معاهم لان الطيبات دي مش هعرفها غير بعقلي وشويه اشارات من عند الرب. ما لو ربنا لو نزل كتاب قال لك ايه؟ هو بيقول لك في ايه يقول لك ايه؟ يا بني اسرائيل كلوا واشربوا او كلوا مما في الارض ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الحق دي ايه؟ فتلاقي الشيطان يجي يقول له ايه؟ لأضلنهم. كويس؟ ولا لأضلنهم لأمنينهم ولأضلنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يغيرن خلق الله. كويس. طب الأنعام مالها ومال الشيطان؟ اما تقعد تفكر فيها شوية يعني كلوا مما في الارض ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان يتكلم في الانعام. في نقطه، في علامه استفهام هنا. فتلاقي الرب يقول لك ايه؟ بس هو القران يعني مش مشبوك كده، لا هو مفكوك كده، بس انت عايزك انت تفكر حبه معاه بس. فتلاقي ربنا يقول لك ايه؟ خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. كويس؟ طب أنا إيه علاقتي بالأنعام؟ ده هو دورة حياة نازلة الأرض مخصوص عشان أصلا قصة كده. ربنا منزل الأنعام دي ليا أنا بقى آخد منها سنانها أعملها سلاح وجلدها أعمله بتاع ده خيمة دايما يقول لك إيه؟ يقول لك امدكم بانعام وبنين. دايما بنين اولاد وبنين وحفده وبتاع. ايه اللي يجيب الانعام في الموضوع يا باشا؟ ده رزقك اصلا نازل معاك انت قبل ما تنزل الارض ما كانش فيه انعام، انت الانعام نازله معاك. فنزل من البشر 2 ذكر وانثى و4 ازواج ادي 8. احنا 10 ازواج نازلين جداد الارض دلوقتي. فهو وعشان كده يقول لك ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي. ايه النسك؟ النسك يا باشا نصيب الرب في الانعام اللي نزلها لك. حضرتك دي رؤيتي كده. لكن انت سالتني عن المرجعيه، انا ما كانش عندي مرجعيه دينيه خالص وانا باطلق هذا الكلام. انا كل اللي كانت لفت نظري مره بعد ما خلصت قول بني اسرائيل واذ قلتم يا موسى
لن نصبر على طعام واحد. ها، فادعوا لنا مين؟ ربك يخرج لنا ايه؟ مما تنبت الارض، ايه؟ بقل وقثاء وفوم وعدس وبصل، صح؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض ايه؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو الذي هو ادنى والذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. واجابه السؤال ده على سبيل اجابه اصل سؤال. قال لك مش ان لكم ما رغبتم ما تمنيتم، ده ما سالتم. سؤال ناس ضاله وضربت عليهم الجبه والناس كده. هو بيقول بقى لنا شويه بيقول ننبت الارض حبا، ده ما طلبوش حبه، ما طلبوش خبز خالص. كل اللي بيطلبوه بصل وتوم. هم خارجين، ما هو كانوا خارجين من المسجونين من مصر، فكانوا بياكلوا الحاجات دي. فمن من اصل فكره اليهود حب الحاجات دي. عشان كده انا في مره في لقاء قلت لهم المصريين من عشرتهم مع اليهود بقت الفول والطعميه والبخور من اساس حياتهم، وده غلط لم ينص عليه قرانا حتى. ده هو ربنا لما وجبهم، يعني الرب فاضي استغفر الله العظيم يقعد يسرد لك فوم وعدس وقثاء وبصل وتوم ويعد لك. هو يعني هو ده انت لو قريت تعويذه كاتبها اخناتون على ورقه على حيطه، كنت اكل مثلا الزبادي قبل ما انام هتطبقها، وده اخناتون. ما بالك رب العزه كاتبك في الكتاب بتاعه وبيقول لك انا قلت لدول لما طلبوا كده اعملوا كده. وخلي بالك حتى لو هو عايز يقولها في حاجه، ده هم قالوا اذ قلتم يا موسى دي مرتين. مره لن نصبر على طعام واحد وده ضجر، والثانيه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فده حدثين كبار، ازاي تعديهم انت كده؟ يعني ازاي ما فيش مفسر وقف قدامها وحط 600 خط؟ ازاي ما حدش وقف قدام فقه زكاة الفطر لقوا حبوب وتمر وزبيب؟